This is Rami Taurafan as Jenasar, nag-vlog na sa ning walay sweldohanay. For today's video day mga madi, naglimpyo day ko sa amuang altar mga madi. Bisag unsa pa nato ka pobre mga madi, basta importante naa jud day altar mga madi no. Kasing tabi lang sa mga dili katoliko mga madi kay dili mo jud ta parehas og relihiyon. So lain-lain man tag relihiyon kada tawo mga madi. So kini day nga video mga madi nga naara day ko sa sulod ani naghimo og content mga madi kay ngano perting lapo ka pa sa gabos kay perting sang uwan na diri mga madi. So dili lang gid angay mabalaka or maglabad ang atong ulo ug unsay ato ang himuong content kada adlaw mga madi. Ato ra jung naon lingo ra gutas tuog wala unsay buhaton nato mga madi. So mao ni akong mausa ni ako nunaan mga madi nga maglimpyo ko sa akong altar mga madi no. Bisag unsa pa nato ka pobre mga madi basta naa lang gid altar sa ato ang balay mga madi. So okay ra gyud kay na mga goods kay na mga madi. So nagpamatuod na nga hugot kag pagtuo sa Ginoo taas kag pagtuo sa Ginoo mga madi. So ingon ana jud mga madi. Sambo lag ingnon kog batig batasan mga madi pero usa ra gyud akong gikahadlukan mao ra gyud ang Ginoo mga madi ug mao ra sad akong kadangpan mga madi. So kana di ay mga basiyo nga akong gitrapuhan mga madi no dili jud na mahimo nga ako nang ilabay mga madi kay ngano gisudlan na sa katong biditado nga tubig mga madi kana sang lana mga madi biditado jud na siya mga madi ug kana sang asin mga madi sakramental na siya mga madi nga gi-blessingan ni Father Darwin mga madi. So naka-avail ko ana mga madi gumikra sad sa akong mama nga active sa simbahan niya katosang time nga naa si Father Darwin ni visit sa Minglanilla mga madi. So nagdali-dali giton sa pamalit og mga ingonana mga madi para lang gyud maka-avail man mga madi ba. So kana dayang Santo Niño nga akong naa jud na siya sentimental value mga madi katong time nga bagyong audit mga madi no. Halos tanan namo giharbis ba niya mong atop sa bagyong audit pero bugtong Santo Niño ra gyud barog sa mong altar mga madi kanang San Vicente kanang mamamere mga madi nalagpot gina siya nya nga bulag ganing mga ulo din ako sa nalang gisimbolo balik mga madi kay syempre meditado bi ana so ato sagrado bi na ato ginang ibalik og kuan sa atong altar iplastar sa atong altar mga madi kay sagrado na siya mga madi. So mao na siya mga madi o mao na siya resulta mga madi sa human akong panglimpyo mga madi. So mao ra sa niya akong content run for the day mga madi og daghan daing salamat sa pagtan-aw hangtod nga sunod na ko nga video unta nga mo tanaw gyapon mo mga madi. Thank you, bye, salamat.